Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jama'ati wal imamati. Bab nerangake salat jamaah lan dadi imam. An Abdullah bin Umar cinarto saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Rasulullah. Salatul jamaati utai salat jamaah. Iku afdhalul luwih utama min salatil fardhi tinimbang salat dhewean. Bisab'in kelawan pitu wa isrina ran 20 apane darajatan derajate. Muttafaqun alaih. Walahuma lan kedue Imam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bi khamsin kelawan 5 wa isrina lan 20 apane juz'an juse atau derajate. Wa kadzalan kaya mengkon-mengkono bi khamsin wa isrina juz'an lil Bukhari ketuwi Imam Bukhari an Abi Sa'id saking sahabat Abi Sa'id wa qala lan dawuh sapa Al Bukhari darajatan apane derajate. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah daripada sholat sendiri. Ada dua versi hadis. Yang satu selisih 27 derajat, yang satu hadis yang satunya selisih 25 derajat. Kata-kata afdolu ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkad untuk individu. Tapi ada yang mengatakan fardu kifayah, artinya dalam suatu kampung dan suatu daerah itu kalau tidak ada yang berjamaah maka dosa semua. Tapi untuk individunya ini sunnah muakkad, bukan kewajiban. Meskipun kalau kita lihat dari Al-Qur'annya itu ada dalil warka'u ma'ar raki'in. Kalau kita tafsiri warka'u ma'ar raki'in itu perintah. Warka'u lan salat sapa sira kabeh ma'ar raki'ina bareng sartane wong-wong kang padha salat. Artinya perintahnya dari Al-Qur'an ini salatnya harus berjamaah. Itu kalau kita lihat dari Al-Qur'annya. Tapi kemudian kita juga ada hadis. Kemudian Kanjeng Nabi menyabdakan bahwa afdolu hanya lebih utama. Ya meskipun ada ulama yang mewajibkan berjamaah ada. Ya, seperti Imam Ahmad itu wajib berjamaah karena memang berpegang pada warka'u ma'ar raki'in. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan cinarto saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Rasulullah. Walladzi utawi zat nafsi kang utai awak ingsun iku biadi ana kekuasaane zat. Laqad hamamtu yakti teman-teman nejo sapa ingsun. An amura ing yen to perintah sapa ingsun bihatobin kelawan kayu garing. Fayuh tatoba mongko den obong apa hatob. Suma amura nuli perintah sapa ingsun bisolati kelawan salat. Fayu adzana mongko adzan sapa wong laha krana salat. Suma amura nuli perintah sapa ingsun rajulan ing wong lanang. Faya umma mongko ngimami sapa rajul annasa ing manungsa. Sumawa khalifah nuli ngeri sapa ingsun ila rijalin marang pira-pira wong lanang
la yashaduna kang ora padha teka sapa rijal as-sholata ing salat. Wa harika mongko ngobong sapa ingsun alaihim ing atase rijal. Wa harika mongko ngobong sapa ingsun alaihim ing atase rijal buyutahum ing pira-pira omahe rijal. Jadi ini Nabi begini, saya itu punya rencana. Orang-orang tak suruh mengumpulkan kayu. Kemudian saya perintah untuk sholat berjamaah. Satu saya suruh adzan, kemudian yang lain, kemudian ada yang menjadi imam. Lah aku sholatnya mengko keri-keri wae, aku tak muter ning kampung sithik. Aku tak muter kampung sithik, tak ndelok wong sing kira-kira ora doh teka salat, iku mayar tak obongi. Nah, dari ini menguatkan bahwa ini dalil menguatkan ulama yang mengatakan jamaah wajib. Dalil ini menguatkan pendapat ulama yang mengatakan jamaah itu wajib. Karena memang Nabi sampai segitu, kalau tidak sholat jamaah, rumahnya mau saya bakar. Nah ini. Nah itu kan gitu. Tapi hadisnya tidak ini aja. Kalau Imam Asy-Syafi'i tetap mengatakan surah mu'akkad karena berdasarkan hadis yang lain. Ada lagi yang namanya yaitu sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi itu tadi. Waladu taidat nafsi kang utawi awak ingsun niki biyadi ana kekuasaane alladzi law ya'lamu lamun ngerti sapa ahadukum salah jenis sira kabeh anau sak temene ahad iku yajidu nemu sapa ahad arkon ing balung saminan kang lemu aumir mataini utawa apa aumir mata ini kene waya mabenadul isyati minal lihyati wal hadid. Jadi seperti rahang loro hasanata ini kang bagus lorone la saida mongko yekti teka sapa ahad al isya ing salat isya muttafaqun alaih. Walafdu telafate ikulil Bukhari ketua Imam Bukhari. Wa anhu lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atqalu sholati utai luweh abote salat atqalu sholati utai luweh abote salat alal munafiqina ing atase wong munafikin iku sholatul isya'i salat isya wa sholatul fajr dan salat subuh berjamaah maksudnya. Sing paling abot kuwi ya berjamaah salat isya lan salat subuh. Bagi orang-orang yang imannya tidak kuat itu akan berat melaksanakan salat jamaah isya dan jamaah subuh. Maka di sini disebut orang-orang munafikin oleh Kanjeng Nabi. Walau ya'lamu lan lamun ngerti, walau ya'lamu lan lamun ngerti sapa wong ma ing perkara fihi ma kang ana ing dalem salat isya lan salat subuh, ma ing ganjaran. La atauhuma mongko yekti teka sapa menungso ing salat isya lan salat subuh. Walau habwan senajan kelawan berangkang. Habwan itu jalan pakai tangan. Muttafaqun alaih. Artinya salat isya, jamaah salat isya dan jamaah salat subuh ini pahalanya sangat besar sekali. Sehingga kalau seandainya orang itu tahu pahalanya berjamaah salat isya dan salat subuh, maka orang itu niscaya akan mendatangi salat berjamaah itu meskipun dengan merangkak. Wa anhu lan saking Abu Hurairah kala ngendika sapa Abu Hurairah ata sowan an-nabi ing Kanjeng Nabi sapa rajulun wong lanang akma kang wuta
Faqala mongko matur sapa rajul ya Rasulullah, hai utusane Allah. Innahu sak temene rajul, innahu sak temene kelakuan. Iku laisa ora ana li kedue ingsun sapa qaidun wong kang nuntun. Yakuduni kang nuntun sapa rajul ing qaid ing ingsun. Ilal masjidi marang masjid. Farakhasa mongko paring kemurahan sapa Kanjeng Nabi lahu marang rajul. Wa falamma wala mongko semangsane berpaling sapa rajul da'ahu mongko nimbali sapa Kanjeng Nabi ing rajul. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Hal tasma'u ana toh krungu sapa sira anidaa ing adzan bisolati kelawan salat. Kala mongko dawuh sapa jawab sapa rajul, "Na'am, nggih." Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Fa'ajib mongko jawab ana sapa sira." Mongko jawab ana sapa sira. Ini ada seorang laki-laki yang buta. Ini Ibnu Umil Maktum, anaknya Umil Maktum. Dia minta keringanan karena dia buta. Sedangkan tidak ada orang yang menuntun dia untuk datang ke masjid. Minta keringanan supaya tidak datang ke masjid. Kemudian farakhasalahu. Kemudian Kanjeng Nabi memberi memberi dispensasi. Ya wes, ora masjid ora apa-apa. Tapi ketika Ibnu Ummi Maktum tadi berpaling mau pergi, kemudian Nabi memanggil dan bertanya, "Hal tasma'u an-nidaa bi salat?" Kowe nang omah krungu adzan ra? Kola, na'am, nggih mireng Kanjeng Nabi. Kola, fa'ajib, ya wis nak jawab ana adzan ae. Kalau ada adzan kamu jawabi. Tapi ora nang masjid ora apa-apa. Nah, sini kalau kita lihat di sarahnya walam yujibhu alaihi salam ila sholati fi baitihi. Li'annahu yas'alu as-sholat fil bait ma'a tahsili fadlil jamaah. Karena dia bertanya sholat di rumah, ma'atah sini fadil jamaah, tapi pengen oleh ganjarannya jamaah. Sholat di rumah kok pengen oleh ganjarannya jamaah, gitu kan tidak iso. Maka nak we pengen oleh ganjaran jamaah ya ning masjid ke awakmu, jamaah. Nak pengen ora oleh ganjaran jamaah ya di rumah tidak apa-apa. Artinya meskipun seperti itu tetap ada udzur, tetap tidak bisa mendapatkan pahalanya berjamaah karena memang tidak sholat berjamaah. Wa an Yazid bin Aswad lan cinato sange sahabat Yazid bin Aswad. Kala ngendika sapa Yazid? Loncat. Endi? Oh iya deh. Walahu. Endi to, Pak? Oh. Wa Ibnu Abbas lan cerita sange sahabat Ibnu Abbas. Wa Ibnu Abbas lan cerita sange sahabat Ibnu Abbas. Ya, sekali lagi tadi Kanjeng Nabi tidak memberatkan. Kalau memang tidak bisa ke masjid ya tidak apa-apa. Tapi kalau kamu ingin dapat pahalanya jamaah, kalau mendengar adzan ya datang ke masjid. Kemudian ndak iso kok sholat ning omah kok oleh ganjarane jamaah, ndak iso kan gitu. Maka datangilah
Nak kowe krungu adzan ya teko ning masjid. Nak pengen oleh ganjarane berjamaah. Wa an Ibnu Abbas lan cinata sang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Ani Nabi saing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utai sapane wong iku sami akrungu sapa wong anidaa ing adzan. Falam yakti mongko ora teka sapa wong. Ora nekani sapa wong fala salata mongko ora ana salat iku. Nah, kemarin saya terangkan fala salata itu bisa dimaknani ora sah, bisa dimaknani ora sempurna. Tergantung kita maknanya itu harus berdasarkan dalil yang lain. Bagi ulama yang mengatakan bahwasannya sholat Jumat itu wajib dan kalau sholat jamaah itu wajib dan kalau tidak jamaah itu tidak sah, maka berpegangan pada hadis ini. Kalau orang mendengar adzan kemudian tidak datang ke masjid, tidak datang ke mushola atau tidak berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Nah, gitu. Tapi di sini karena kita mazhab Syafi'i itu kalau dalam usul fikih fala sholata mongko ora ana salat iku sempurna. Sah tapi tidak sempurna, artinya tidak mendapatkan pahala yang banyak tadi. Lau kedewe wong ila min udrin angin kejaba saking udur. Ila min udrin angin kejaba saking udur. Nah, ini memang salat berjamaah itu sangat ditekankan oleh Kanjeng Nabi. Entah itu fala sholata mau dimani maka tidak sah atau tidak sempurna ya. Yang jelas intinya ini sangat ditekankan. Tapi kalau kita mazhab Syafi'iyah ini fala sholata mongko ora ana salat iku sempurna. Artinya dia tidak akan mendapatkan pahala sempurna tapi tetap sah. Karena apa? Karena jamaah itu sunnah muakkad, bukan wajib dan bukan merupakan syarat rukunnya salat. Kecuali ada uzur. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa isnadu utai sanate hadis iku ala syarti muslimin. Lakin rajah tapene ngunggulake sebab sebagian ulama waqfau ing mauqufi hadis. Waqfau ing mauqufi hadis. Wa an Yazid bin al-Aswad lan cinarta sange sahabat Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu annahu satna Yazid iku salat sapa Yazid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh ing salat subuh. Fala masalla mongko saleh salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumadaan utawi Kanjeng Nabi iku birojulaini ketemu kelawan wong lanang loro. Lam yusolliya kang ora salat sapa wong lanang loro. Nah, Yazid bin Aswad menceritakan bahwa pada waktu itu dia salat bersama Kanjeng Nabi, salat subuh. Ketika salat subuh itu ada dua laki-laki yang tidak ikut salat. Pada anuli ngundang sapa Kanjeng Nabi nimbali sapa Kanjeng Nabi bima kelawan wong loro wau. Faji'a mongko den tekake sapa bima wong lan loro. Tarudu halen rodok apa vira isuhuma. Apa jenenge? Ros-rosane wong lan loro. Dadi takut dia. Faqala mongko bertanya sapa Kanjeng Nabi laum maring wong loro mau. Ma iku apa mana aku manyegah apa ma ing sira ayang tusol ya yen to salat sapa sira loro ma'ana sartane kita. Apa yang membuat kamu tidak ikut salat bersama kami? Kala mongko jawab sapa rajul wong loro mau. Qad sholaina teman-teman salat sapa kita fi rihalna ing dalam rumah kita. Kanjeng Nabi kula wau teng griya sampun salat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi fala taf'ala monggo aja nglakoni sapa sira. Idza sholaitu manalikane salat sapa sira fi rihalukuma ing dalem omah sira loro summa adraktukuma nuli nemoni sapa sira
al imama ing salat imam fala walam yusholli ora salat fasolya mongko salat sapa sira ma'ahu sartane imam fa inna mongko satne salat lakuma marang sira kedue sira loro iku nafilatun dadi salat sunah. Ini hadis menjelaskan tentang ketika ada orang sudah sholat sendiri, kemudian ada sholat lagi berjamaah, maka dia disunahkan sholat lagi berjamaah. Ya, dia sudah sholat sendiri, kemudian pas bepergian atau di tempat manapun dia menemukan di situ ada berjamaah yang mau mulai walam yusolli niku lan durung sholat, artinya memang belum menjalankan sholat berjamaah, maka dia disunahkan ikut berjamaah di situ. Nah, dan jamaah itu nanti masuk dalam kategori sunnah. Jadi disunahkan orang yang sudah sholat sendiri kalau mau menemui sholat lagi berjamaah, dia disunahkan sholat lagi berjamaah itu. Rawawi hadis sapa Ahmad walafdu telafate hadis iku lau kedue Ahmad wasalasulan imam telu wasohahu lan nyukahi hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban. Wa an Abi Hurairah lan cinata sang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna majuila ang pesene den dadekake sapa al imamu imam liuk tama supaya den enut sapa bi imam. Inna majuila ang pesene den dadekake sapa al imamu imam liuk tama supaya den enut sapa bi imam. Jadi imam itu dijadikan panutan. Jadi nak sampean makmum merasa ngeyel, rasa gawe acara dhewe. Gitu loh. Faida kabar ini berlaku kita terhadap pemerintah ya harus manut, harus taat taatul imamah wajibun, taat pada pemerintah itu wajib selama pemerintah itu tidak perintah terhadap maksiat kita wajib ikut, kecuali pemerintah rakyat itu wajib mabuk, nah ini tidak, kan tidak ada aturan seperti itu, nggak ada. Maka termasuk gawe SIM, termasuk gawe apa misal ada instruksi itu nanti kita wajib melaksanakan, karena imam didirikan itu untuk diikuti. Senajan sampean rata seneng, sampean sholat imamnya siapa Pak Pajar, wah jangan rata cocok, sampean kok gawe acara dia sholatnya tidak sah ya. Nak gelem ya makmum, ora gelem ya wis, enggak usah makmum. Ngoten. Sampean makmum gandeng karo imam ora cocok, imam rukuk sampean malah sujud. Ya enggak sah ya. Itu. Nah, kalau kita sudah niat makmum ya sudah. Sama kita hidup di negara Indonesia gitu. Di Indonesia ya kudu manut karo pemimpin. Adi urip ning Bantul ya manut karo bupatine, adi urip ning Jogja manut karo gubernure gitu. Begitu itu. Nah ora gelem ya aja ning Jogja. Wah, aturan Jogja aneh-aneh, ora cocok aku. Ya sudah enggak usah di sini. Jangan kemudian orang itu membuat keonaran. Wah, aku mau melu instruksine bupatine, melu instruksine gubernure. Ya jangan seperti itu. Meskipun awakmu ora seneng ya harus taat. Karena instruksi pemimpin itu tidak dosa, tidak mau memerintah awakmu dosa. Apa meneh kok ngelak-ngelak pemimpin, tidak boleh. Tidak boleh. Faida kabbara mongko nalikane takbir sapa imam ya fakabiru mongko takbir sapa sira kabeh melu imame sik takbir Allah akbar kita baru takbir ora sampean takbir sik imame sampean sapa sampean apa sapa jadi harus ikut wala yukabiru aja takbir sapa sira kabeh hatta yukabiru sehingga takbir sapa imam
Awakmu aja takbir sikik sampai imam itu membaca takbir. Takbirnya harus sempurna. Allahu Akbar. Selesai melafatkan roknya lafat akbar, kita baru takbir. Jangan imam baru Allah sama sudah Allah. Ya, jadi bareng. Jadi imamnya harus Allahu Akbar, kita baru langsung nyusul Allahu Akbar itu. Caranya gitu. Baik takbir, kalau takbir takbiratul ihram itu wajib. Kita wajib takbirnya setelah takbirnya imam. Barang tidak sah. Barang tidak sah. Kalau takbir intikal sujud ruku itu disunahkan. Imamnya selesai Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru sami Allah. Nah, kebanyakan tuh kadang makmum imamnya baru sami Allah, ini sudah bilang sami Allah. Nah, imamnya belum jejak berdiri, dia sudah sudah naik berdiri. Nah, yang sunnah bukan seperti itu. Imamnya Allahu Akbar, selesai melafatkan roknya lafat akbar, baru kita Allahu Akbar itu. Itu namanya makmum, melu. Nah awake dhewe bareng wis jane ora manut ning barengi gitu. Wa idza raka'a lakane rukuk sapa imam farka'u mengko rukuk sira kabeh wala tarakau lan aja rukuk sapa sira kabeh wala tarakau lan aja rukuk sapa sira kabeh hatta yarka sehingga rukuk sapa wong. Wa idza qala lakane ngucap sapa imam sami Allahu liman hamidah. Ing lafat sami Allahu liman hamidah faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh Allahumma rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu ing lafat rabbana lakal hamdu. Wa idza sajadana lakane sujud sapa imam fasjudu mongko sujud sapa sira kabeh. Wala tasjudulan aja sujud sapa sira kabeh hatta yajuda singgo sujud sapa sira. Hatta yajuda singgo sujud sapa imam. Wala tasjudulan aja sujud sapa sira kabeh hatta yajuda singgo sujud sapa imam. Kalau imam belum sempurna sujud, bathuke urung nempel awakmu aja sujud sithik. Mana maksudnya? Ada orang yang memahami hadis ini ada. Jadi imamnya sadurunge ngangkat saka sujud itu dia ora sujud. Jadi selalu tertinggal satu rukun. Nah, misal imamnya Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar, ini baru sujud. Karena imam selesai sujud. Kalau begini masih sujud, ini makmum ada pendapat belum boleh sujud. Ada pendapat seperti itu. Tapi kalau kita selama makmumnya sudah menyelesaikan lafaz akbar, baru boleh kita ikut sujud meskipun imamnya masih sujud. Tapi kalau hadis ini kan enggak. Awakmu aja sujud nak imamnya durung sujud. Nah, durung sujud itu maksudnya durung rampung sujud. Ada yang memaknai seperti itu. Jadi memang perbedaan pendapat itu kan banyak sekali. Banyak sekali. Saya pernah mengimami makmum yang itu. Saya sujud kok, dia belum sujud. Saya bangun baru sujud. Oh, berarti ini mengikut pendapat yang itu. Nah, kalau kita kan enggak. Patok kalau imam sudah selesai membaca akbar, roknya akbar, kita baru menyusul. Itu sunnahnya seperti itu. Nak bareng makruh, bareng makruh. Wa idza sholana kana salat sapa imam, iman hale ngadeg, fasalu mongko salat sapa sira kabeh kiaman hale ngadeg. Wa idza shola mongko maksud iki nak imam lungguh ya lungguh, nak adeg melu pokoke gerak imam melu terus. Wa idza sholana kana salat sapa imam qaitan hale lungguh, fasalu mongko salat sapa sira kabeh kuudan halih pira-pira kang lungguh ajmaina halis kabehane. Rawi hadis sapa Abu Dawud wa hadza ta hadis kula lafdhu lafate Abu Dawud. Wa asluhu ta asale hadis iku fi sahihaini ing dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Aku sungguh banget ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iku ro'a mirsani sapa Kanjeng Nabi fi ashabi ing dalam sahabate Kanjeng Nabi ta'akhuron halih kangeri. Pakola mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi taqaddamu padha maju sapa sira kabeh. Pak tamu mongko makmum sapa sira kabeh bi kelawan ingsun. Waliyak tamalan makmum bikum kelawan sira kabeh sapa man wong ba'dakum sakwise sira kabeh. Nah, ini hadis ini menjelaskan tentang tata cara jamaah. Maksudnya Kanjeng Nabi melihat para sahabat itu tidak ikut berjamaah. Karena masih ada rombongan yang belum datang. Nah, gitu kan. Ngenteni karepe. Tapi kalau Kanjeng Nabi, rene jamaah karo aku sik. Mengko nak awe disrampung kancamu teko, engko ya makmum karo awakmu. Ngoten ya. Jadi seperti itu. Ada yang mengatakan jamuannya agak belakang suruh maju, dekat sama Kanjeng Nabi. Nanti baru nyusul belakangnya seperti itu. Wa an Zaid bin Tsabit lan jinato sang sahabat Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu kala ndika sapa Zaid bin Tsabit ikhtajaro ihtajaro apa istilahnya? Gawe batas saka watu. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan ing batas. Muhasofatan kang den pageri. Jadi kayak pengimaman, kayak kayak mihrab lah. Fasolah mengko salat sapa Kanjeng Nabi bi fihima ing dalam muhasofah. Fatatabba'a nuli manut ilih maling Rasul sapa rijalun pira-pira wong lanang. Wajah ulan teka sapa rijal yusoluna hale salat sapa rijal bisolati kelawan salate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini artinya ya menjelaskan tentang jamaah. Artinya tidak harus bareng. Melihat Kanjeng Nabi sholat, kemudian sahabat ini ikut sholat. Jadi imamnya ini ada di depan. Di depan ada menyendiri. Karena ini kan ihtajara Rasulullah hujrotan muhasofatan. Itu kayak kamar. Kalau dulu kan nggak ada bangunannya lah. Jadi hanya waktu dipasang di garis ya. Kayak kamar itu. Kemudian para sahabat ikut sholat di belakangnya seperti sholatnya Kanjeng Nabi, makmum. Wa filan ing dalam hadis afdhalu sholatil mar'i utawi luwih utamane salate wong iku fi baiti dalam omahe wong ilal maktubata kejaba salat wajib. Kalau salat sunah lebih baik di rumah, kalau salat maktubah lebih baik di masjid gitu. Lebih baik di masjid. Muttafaqun alaih. Wa an Jabirin wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.